ताले केउ केउ कर्म रे स्त्री स्वामी रो बाम पटे बसिबो केउ केउ कर्म रे स्त्री स्वामी रो डाहाण पटे बसिबो कौशल्या कहिले गुरुदे मु तो से पिला दीटी की चिन्हिनी आजानुलंबित भुज उज्ज्वल मुखमंडल से पिला दीटी की न चिन्हिले भी से पिलांकर रामायण राम नाम सुनिला परे मोर हृदय थरुची काई मौसा शुणु आपणकर रक्तगत संपर्क कि मो रक्तगत संपर्क कहीं गोटे पिला छोट बेलू हजि जाई से बड़ है आम चिन्ह पारानी किंतु ताकू देखिला पर गोटे स्वतंत्र भाव सृष्टि हम रक्तर संपर्क कुलगुरु वशिष्ठ कहले लो माँ तू न चिन्हिले कौन हम तू देखिले से पिला तो आखिर लुह झरिब तोर हृदय थरिब गोटे पद हे बाबू तू कौन सेमती हो कहीं गोटे पद आपण मानक शुणु जीवन काल भितर केते घात प्रतिघात सब आसो ताकू जे न सही से संसार कला अन्य केही से ही नुहंते से तो कूड़ा रघुकुल कुल मंडन सारस्वत वशिष्ठ डाकिले कहले रे माँ से जो दुईटी पुओ से होचंती तो सूर्य वंशर उज्ज्वलतम तारका से तो बहुर पुत्र तोर पौत्र सार माने एठी परिष्कार कर दउची कुलगुरु वशिष्ठ कहिले कागु ए बापा रो सेमति चगला बगला होना कौशल्या को कहिले लो माँ से दुईटी पुओ होचंती तोर नाती कुल बहु सीतार जमज संतान येति की सुनी चंती माँ कौशल्या तरबर है कि मुंडिया पकई कहा पादरे गुरु को पादरे यज्ञ मंडप को दौड़िला माँ कौशल्या नारी रो भूमिका केते देखो माँ गर्जन कले यज्ञ मंडप निकट रे थाई डाकिले राम मु राजमाता कौशल्या डाकुची मो प्रश्नर उत्तर दे सारिबा परे एठी यज्ञ हबो गोटिए मार पाद धूली रे जेतिकी मूल्य कोटिए यज्ञ रे नाही ना ना मो उत्तर दबु तापर यज्ञ हबो ठीक 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 कारण आपण जानंती से दिन गोपाल घरर बुढ़ीर पाद धूली रे केते मर्यादा यज्ञ मंडप को उपेक्षा करी पाद दलित करी दौड़ी आसीथिले भगवान कृष्ण मां को डाक सुनिबा परे भगवान राम पंडित मान को परामर्श नहीं दौड़ी आसिकी लंब होइकी मां पाद तले पड़िबा राम रे उठ मु जानिछि तू मोर जोग्य पुओ मु तते गोटे कथा पचारिबी बापा कह मां मते कह ये अनति दूर रे ये दिव्य मंडप ऊपर आजानु लंबित भुज उज्ज्वल मुखमंडल दुईटी किशोर बालक ये जो रामायण राम नाम गान करुचंती ये दुई जन किए कहि परिबु तू तांकु चिन्हिछु कह से किए कह अन्य से केहि नुहंती मां से तम कुलवधु सीतांकर पुओ मो बहुर पुओ तोर केहि नुह मते लाज लागुची तो परि गोटे जोग्य पुओ ठारु ए उत्तर सुनी मो पुओ राम कहूची ये कुआरे मो बहुर पुओ यार केहि नुह राम जो कुल बहु गर्भरु योग्य पुओ जन्म निये ताकू असती कहबा तू गोटे रजक रजकी कथारे पड़ी अंतसत्वा कुलबधु को निर्वासन दंड देलु मन खराम मो बोहू आसिले एठी यज्ञ हो तू जो सुनार सीता तैयारी करी यज्ञ मंडप रे बसैचु से सुनार सीतारे किछि मूल्य नाही सबुतक कथा कहिले गोटे विषय को सारिबा पाई 7 घंटा दरकार बस बस कौन बुझुचंती सुनार सीता को तैयारी करी तू जो डाहाण पटे बसैछ राम सुनार सीता तैयारी करी दक्षिण पार्श्व रे बसैचंती
ସାରେ କଣ ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ବାମାଙ୍ଗି କହନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରେ ନାରୀ ପୁରୁଷର ବାମ ପଟେ ବସିବା କଥା ବେଶ ରାମ ସୁନାର ସୀତା ତିଆରି କରି ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପରେ କାହିଁକି ଦକ୍ଷିଣ ପଟେ ବସେଇଛନ୍ତି ସାରେ କାହିଁ ଡାହାଣ ପଟେ ଗେଡୁଆରେ ସାରେ ସବୁ କର୍ମରେ ନାରୀ ସ୍ୱାମୀର ବାଁ ପଟେ ବସେ ନା କେଉଁ କେଉଁ କର୍ମରେ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀର ବାମ ପଟେ ବସିବ କେଉଁ କେଉଁ କର୍ମରେ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀର ଦକ୍ଷିଣ ପଟେ ବସିବ ଏଇଟା ବାଜିପାଲା କଥା ବାଦିପାଲା ହେଲେ କଣ ହବ ଯଦି ସବୁ କହିବି ବିଷୟ ସରିବନି ଆମର ଡାହାଣ ପଟା କହିଦିଅ ହଁ ତେଣୁ ଆପଣ ଆଡେ ଯଦି କହିବେ ଆକୁ କାହିଁ କହିଲୁ ନାହିଁ ସାଡେ କହିବ ବିଷୟ ସଇଲା ନାହିଁ ସେ ହେଇପାରିବନି ତାହେଲେ କେଉଁ କେଉଁ କର୍ମରେ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀର ବାମ ପଟେ ବସିବ କେଉଁ କେଉଁ କର୍ମରେ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀର ଡାହାଣ ପଟେ ବସିବ ଆଗ ଡାହାଣ ପଟ ଦେଖେ ଲେଖିଲେ ବଶିଷ୍ଠ ବଶିଷ୍ଠ ସଂହିତା କହିଲା ସ୍ୟମନ୍ତେ ଚ ବିବାହେସ୍ତ ଚୋଥା ଚାତୁର୍ଥୀ କର୍ମଣି ମধ্যে দানে ব্রতে শ্রাদ্ধে পত্নী দক্ষিণে তিষ্ঠতি সেমন্তয়ন কর্ম গর্ভাধান কর্ম টিকে সার মানে বিচার করন্তু নারী গর্ভরে গোটে পুଅ কি ঝିଅ ଅଛି ভ্রূণ ତା ପାଇଁ কর্ম ଅଛି ଛାଡୁକୁ ଗଲେ ଆହୁରି ଅଛି ଗୋଟେ ନାରୀ ଗର୍ଭ ଧାରଣ କଲା ବେଳେ ତା ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ଯଦି 5ଟା କଥା ଯୋଗେଇବ ଯୋଗ୍ୟ ପୁଅ ପାଇବ ଆଉ 5ଟା କଥା ନ ଯୋଗେଇଲେ ଅଯୋଗ୍ୟ ପୁଅ ପାଇବ ୟା ଧରୁ 2-3ଟା ଡାକ୍ତର କହିବେ ଆଉ କହିବେନି ପୁରାଣରୁ ବିଜ୍ଞାନ ସୃଷ୍ଟି ନା ଇଏ ଆମେରିକା ଯୋଉ ଡିଣ୍ଡିମ ବଜାଉଛି ତା କାନ ଧରି ପଚାରିବ ବିଜ୍ଞାନ କୋଉଠୁ ଆଇଲା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ପର୍ଣ୍ଣ କୁଟୀରରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଜଣେ ଋଷି ବିଜ୍ଞାନର ସନ୍ଧାନ ଦେଲେ ଋଷି କୋଣାର୍କ ପଞ୍ଚମହାଭୂତରୁ ବିଜ୍ଞାନ ସୃଷ୍ଟି ହଁ ସେମନ୍ତୟନ କର୍ମ ଗର୍ଭାଧାନ କର୍ମ ସ୍ତ୍ରୀ ବସିବ ଡାହାଣ ପଟେ ସ୍ୱାମୀ ବସିବ ବାମ ପଟେ ସେମନ୍ତେ ଚ ବିବାହ ତୁ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ ହେଲା ବେଦୀରେ ହାତ ଗଣ୍ଠି ପଡିଲା ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଡାହାଣରେ ତୁ ବାଁରେ ସେମନ୍ତେ ଚ ବିବାହ ତଥା ଚାତୁର୍ଥୀ କର୍ମଣି ଚତୁର୍ଥୀ କର୍ମରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଡାହାଣରେ ସ୍ୱାମୀ ବାଁରେ ତୁ ବସିରେ ଭାରି ଲଜରେ ରହୁ ତୋ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଖଟୁଟାଇ ନଥିଲା ଏବେ କରିଛି ଭାରି ଲଜରେ ରହି ସେଇ ଯୁଗରୁ ତୋର ଭତ୍ତା ହେଇପାରୁନି ୟା ନା ଶିବାନନ୍ଦ ଦାସ ଇଏ ଗୋପାଳ ଆଚ୍ଛା ତା ଆଧାର କାର୍ଡରେ ଚାଲେ ବେଶ ତା ଭୋଟ ଆଇ କାର୍ଡରେ ମୁଧନେଶ ତା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଦନ୍ତେଶ ଆଚ୍ଛା ଆକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରିପାରିବ ଭତ୍ତା ଭୁଲ ମୋର ମୋର କେମିତି ଭୁଲ ହେଲା କଣ ବତେଇଥିଲି ତୁ କଣ କଲୁ 50 ସେ ଯେତେ ହଉ 49 ଚାଲିଛି 3ଟା ତେଣୁ କରି ଆଉ ତାହେଲେ ମୋ ଦୋଷ ଗୋଳମାଳ କରୁନା ଶୁଣୁ ମକ୍ଷେ କହିଲେ ଯଜ୍ଞ ଯଜ୍ଞ କର୍ମରେ ସ୍ତ୍ରୀ ବସିବ ଡାହାଣ ପଟେ ସ୍ୱାମୀ ବସିବ ବାଁ ପଟେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କର୍ମରେ ସ୍ତ୍ରୀ ବସିବ ଡାହାଣ ପଟେ ସ୍ୱାମୀ ବସିବ ବାଁ ପଟେ ମା ମାନେ ମନେ ରଖ ତୀର୍ଥକୁ ଯାଇଛ କୁମ୍ଭ ମେଳା ଗଲା ଏମିତି କେତେ ମେଳା ଅଛି ଦାନ ଦବ ଡାହାଣ ପଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ରହିବ ବାଁ ପଟେ ସ୍ୱାମୀ ରହିବ କେଉଁ କେଉଁ କର୍ମରେ ସ୍ତ୍ରୀ ବାଁ ପଟେ ରହିବ ସେଇଟା ପାଇଁ କାହିଁ ରଖିବି ସେ ନ କହିବାରୁ ମତେ ଆଜି ପଦେ ଶୁଣିବାକୁ ପଇଲା ପୁଅ କହିଲା ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିଷେକେଚ ପକ୍ଷାଳନେ ତଥା ଶୟନେ ଭୋଜନେ ଶୈବ ପତ୍ନୀ ତୁତ ରତ ଭାବେ ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବ ମନେ ରଖ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ମନେ ଥାଇପାରେ ନଥାଇପାରେ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ବାଁ ପଟେ ରଖିବୁ ତୁ ଡାହାଣ ପଟେ ରହିବୁ ଅଭିଷେକ କର୍ମରେ ସ୍ତ୍ରୀ ରହିବ ସ୍ୱାମୀ ରହିବ ଏକା ବେଳକେ ବୋହୂ ଘରକୁ ଯାଇଛି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଯାଇଛନ୍ତି ବୋହୂ ଆଣି ଖାଇବାକୁ ଦେଲା ଏକା ବେଳେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଖାଇବେ ଏକାଠି ନୁହଁ ଏକା ବେଳେ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବସିବ ତୁ ବସିବୁ ଶୟନେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ ଶୋଇବ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କୋଉଠି ଶୋଇବ ତୁ ମୂର୍ଖ ପଗଣ୍ଡ ତୁ ଶୋଇବୁ ବାଁ ପଟେ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଶୋଇବ ଡାହାଣ ପଟେ
ପାଦ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ତଥା ବୋହୁ ଘରକୁ ଯାଇଛ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋହୁ ଡାଳ ଧରି ବାହାରି ପଡିଲା ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ରହିବ ବାଁ ପଟେ ତୁ ରହିବୁ ଡାହାଣ ପଟେ ଗୋଡ ଧୋଇବୁ